हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बादल सर क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने जाऊँ कौन ना अष्टम श्रेणी जो तुम हॉलीडे होमवर्क आसी तार साहित्यर समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा ये वीडियो रे। ता पूर्व चैनल जो मैंने भी नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एवं पाखे बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन ने प्रेस कर दिंतु। ताद्वारा कौन हम ना जितेबाला मुझे भिडियोटी अपलोड करी तुम निकट में सर्वप्रथम नोटिफिकेशन टे पहुँच बुझी हो। सो डेरी नक भिडियोटी को स्टार्ट करवा। देख कहला श्रेणी अष्टम भाषा एक नंबर कहला क्षीरोद और निरोध दुई भाई पुष्पांजलि से सान भौणी जन्माष्टमी दिन ता जन्म तर प्रति वर्ष तार जन्मदिन धूमधाम रे पालित हुए। ए वर्ष दुई भाई चिंता कले जन्मदिन रे सान भौणी को कौन उपहार देवे। निरोध कहला मु गोटे ज्यामिति बाक्स उपहार आकार देवी जहा फल से ज्यामितिक कार्यगुड़िक सहज सुविधार कर। क्षीरोद कहला मु कि दुईटी चारा उपहार आकार देवी। किछि दिन पूर्वे पुष्पांजलि निजे लगाई गछटी मरीज बहुत मन दुख करता तेणु मुझे चारा उपहार दे खुशी करने को चाहूँगी। चारा देले से बचाइवा चेष्टा कर गछ लगाइले परिवेश सफा सुंदर रही जान। एतद व्यतीत गछर उपकारिता संबंध से तार सांग मानू बुझाइब। यही कथार निरोध खुशी हो कहवाक लगिला अरे वाह यही अभ्यास जारी रहिले आम परिवेश बहुत बदली जीव संगे संगे सुंदर और परिष्कार हो। एबे आस यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवा आग कहवा पर लिखिबा। एक नंबर क्वेश्चन कौन कले आम परिवेश सबुज सुंदर रहिबो। कौन कले आम परिवेशटा सबुज सुंदर रहिबो लिखिबो ना गछ लगाइले परिवेश सबुज और सुंदर हेबो। नेक्स्ट जीवा। दुई नंबर प्रश्न होची क्षीरोद ता सान भौणी को कौन उपहार देवा स्थिर कला ना लिखिबो चारा देबा पई स्थिर कला। चारा देबा पई स्थिर कला। यही गपटर यथार्थ नामटे दियो आमे कहि परिया वृक्ष ही जीवन। नेक्स्ट आस शब्द गुड़ी को भांगिकी लिखिबा। शब्द गुड़ी को आस भांगिकी लिखिबा। प्रति वर्ष प्रति युक्त वर्ष जन्मदिन जन्म युक्त दिन पुष्पांजलि पुष्प युक्त अंजलि। नेक्स्ट 5 नंबर जेपरी पुष्पांजलि पुष्प युक्त अंजलि से आउ कौन हो पार जन्माष्टमी सेमती जन्म युक्त अष्टमी जन्मोत्सव जन्म युक्त उत्सव सरला। 5 नंबर गला 6 नंबर गला 7 नंबर गला। एबे देइची वृक्षलता आमर बंधु यही धारणा को नहीं एक चित्रटी अंकन कर। वृक्षलता होची आमर बंधु आम एमती कर परिबा कहीं वृक्ष रु आमको ऑक्सीजन मिलूची ठीक समय वर्षा होची काठ मिलूची फल पत्र गछ सब आमको कौन मिल पारुची। नेक्स्ट 9 नंबर कहला अस्त्र शस्त्र परी 10टी युग्म शब्द लेख। अस्त्र शस्त्र परी 10टा युग्म शब्द धन रत्न मरा मरी भल मंद बासन कुसन हणा हणी धान चाउल टंका पैसा पाठ साठ हानि लाभ। ओके नेक्स्ट तुम्हें बुलवा को जाइथिबा जेकोसी स्थान संबंध में निज अनुभूति 20 धाड़े लेख। उदाहरण जमती दर्शनीय स्थान मंदिर स्थानीय मेला बा यात्रा तो लिखिब अनुभूति। कोणार्क मंदिर पहुँचवा समय मोर मन उत्सुकतार पूर्ण थिला। विराट और सूक्ष्म शिल्पकला देखी आश्चर्य हेली। सूर्यदेवों यही मंदिर अन्यतम आकर्षण अटूट अटे। शिलामूर्ति मानकर चित्रण बहुत जीवंत लगिला। रथर चक्र विशेष भाव में मत आकर्षित कला। सूर्य प्रकाश रे मंदिर दृश्य बहुत अद्भुत लगिला। जनसमुदाय हेबा सत्वे एटी शांति अनुभूत होता। आउ गाइड को व्याख्या द्वारा इतिहास जानिली। मंदिर चारिपाखरे उद्यान सब मधुर थिले। पाखरे
ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଦେଖିଲି। ମନ୍ଦିର ରୂପରେ ପ୍ରତି ଶିଳାରେ କଳା ଓ କାହାଣୀ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏଠାର ହାଲୁକା ପବନ ଏକ ଶୀତଳ ଅନୁଭୂତି ଦେଲା। ମନ୍ଦିର ଆକୃତି ଓ ବାସ୍ତୁଶିଳ୍ପ ମନକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କଲା। ଏହି ସ୍ଥାନ ଆମ ପୌରାଣିକ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳେ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅପୂର୍ବ। ଏଠି ଆସି ମନ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା। ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲି। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବେଦନାରେ ଭରିଗଲା। ଆଉ ଏହି ଦିନ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଅମୃତ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଗଲା। এইଭଳି 20ଟି ଧାଡ଼ି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଖରା ଛୁଟି କିପରି କାଟିଲ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। 11 ନମ୍ବର, ଖରା ଛୁଟି କିପରି କାଟିଲ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବ। ପ୍ରିୟର ମିକୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମଉସା ଓ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବୁ। ଗତକାଲି ତୁମେ ଚିଠି ପାଇଥିଲି। ତୁମ ଚିଠିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ଖରା ଛୁଟି କିପରି କାଟିଲି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଏହି ବର୍ଷ ଖରା ଛୁଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା। ଲିକି ଓ ଗୁଡୁ ସହ ମିଶି ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ମାମୁଁ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମିଶି ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ପୁରୀ ଯାଇନଥିଲି। ସେଠାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଖିଲି। ପୁରୀରୁ ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲୁ। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ଅନ୍ୟ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରେ 2-3 ଦିନ ରହି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଖରା ଛୁଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲିବାରେ ନଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଏହି ଖରା ଛୁଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିଛି। ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଶା କରେ ତୁ ମଧ୍ୟ ତୋ ଖରା ଛୁଟିକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟାଇଥିବୁ। ତୁମର ଖରା ଛୁଟି କିପରି କଟାଇଲ ମୋତେ ଏ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବୁ। ଇତି ତୁମର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ସଖୀ। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରେରକ ଗ୍ରାହକ ଠିକଣା ଲେଖିଦେଇକି ଏପଟେ ପ୍ରେରକ ଲେଖିବ, ତୁମର ଗାଁ ନାଁ ଠିକଣା, ଏପଟେ ଗ୍ରାହକ ଲେଖିଦେବ ତାର ଗାଁ ନାଁ ଠିକଣା, ଏମିତି ଲେଖିକି ତୁମେ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କାଗଜରେ ତୁମେ କରିବ। ଏତିକି ଥିଲା ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ମୋଷ୍ଟଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।